नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आप नूतन ब्लॉग रे। दर्शक बंधु बर्तमान आम यात्रा सरी जाइए अनुगुल जिला बइंडा सरी जाइए यात्रा आम जाऊँ आ गए जगह आम जाऊँ पूरी पूरी कौ जगह जाऊँ मुझे जानी गलापर आपको अपडेट देवी। जो दर्शक बंधु मैंने मो चैनल नुआ दयाकोर मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे मीठा मीठा कमेंट दी मत आशीर्वाद करेंगे। तो चलतु दर्शक बंधु डेरी नक स्टार्ट कर ब्लॉग बइंडा अनुगुल जिले में आम यात्रा होता यात्रा सरीगला आम शिफ्टिंग अच्छी आम पूरी जाऊँ पूरी जिला को देखो सब कम कर भाई मैंने सब है तो आम जाऊँ पूरी जाऊँ पूरी गलापर कौ जगह जाऊँ मुझे जानी गलापर आपको अपडेट देवी। आने ये आमर यही गाड़ी लोड हो देखु यात्रा दुर्गा मंदिर है लोड हो जीवु ठीक अच्छे ये तो कम ही चलती भाई मैंने कम कर कम चलती दर्शक बंधु आउ कौन ये यात्रा जीवन ये कष्ट चलती कम आम तो जाऊँ पूरी बइंडा अनुगुल पूरी जाऊँ ये तो कम चलती जेहेतु यात्रा 4 दिन है बहुत बढ़िया यात्रा ये भी है। हाँ आम आपण मैंने तो जानी थे आम जाऊँ यहाँ हूँ तार ये देखिपुर ये जगार ही आम अच्छु कौटा कौन आप कहे आप गाँ कौटी कौन कमेंट करेंगे ये जाऊँ आम देख है पड़ा बाकी तो आम जाऊँ आमर तो ट्रक ये सब अच्छा ट्रक जहाँ सब अच्छी है यात्रा जो ट्रक देखिपुर ये रास्ता पाखे ही आम पड़ा बहुत 60 किलोमीटर ना ये जाऊँ आमर तो बस ठिया से आमर यहाँ हूँ जेहतु छकटा से ठिया सब अच्छा चाहा पीछे सब आम जीवु आ भाई मैंने सब अच्छा आम बस से ब्रिज ठिया है देखिए बस छाड़ा आम जाऊँ बर्तमान कैंप्रु पूरी जाऊँ जय जगन्नाथ पूरी जाऊँ बस तो अच्छी यात्रा सरीगला शिफ्टिंग हो जाऊँ देखिए कौन हो पहुँचला मुझे कहि कौटे रही कौन करूँ खाइबू जीव ये बस रहा भर जावा ये देख भर पशिगले बस सब सी आसना मणिया पाखे आसना बस बस सब बस कौटी जा जान कौटी जा कौटी जा गप पूरी जिला 4 छक गप पूरी जिला जाऊँ एबार सब बस मुझे गोटे खाइले ये सब बस बस बर्तमान आम जाऊँ अनुगुल जाऊँ पूरी गप पाखापाखि जाऊँ पूरी अनुगुल जाऊँ देखो अनुगुल पूरी अभिमुखे यात्रा धन पूरी जाऊँ आम अनुगुल पूरी जाऊँ देखो रास्ता बहुत सुंदर ये पूरा गछ बहुत बढ़िया जय जगन्नाथ जाऊँ नमस्कार जय जगन्नाथ चाइल्ड आर्टिस्ट जूनियर हिरो सत्यजित आसंता वर्ष नखरा रहिलु चाहा पान विरति टे रहा ये जलखिया पान टे कलु आम ठंडा गरम बहुत ये ठंडा टे पिलु टे टाटा कलु स्ट्रिंग पीना भल नुह सी भल नुह है ये ठंडा पानी पीकी बर्तमान जीवु गरम पूरा झाड़ पूरा देह ये है देख सब गरम जहाँ हो अवस्था है भाई आम पानी ठंडा ठंडा पीलनि कि है ये सब ठंडा ठंडा बापा खाऊ दुखित गरम हाँ जहाँ पूरा निहाती सब करता मुँह पूरा मुँह सब बस सब बस बस बंधु गरम तो ना बोल किसी पूरा चिंतित रहे सब बस कह ना किसी भाषा बाहर बर्तमान आम होटेल रही 4 छक पूरी रही होटेल खाया जेहतु आम 207-8 किलोमीटर शिफ्टिंग थी से रही होटेल खायापी समस्त बस खाई जीव बहन सब खाया लोग आई खाया सब बसन सब खाई जीव आरंभ हो गला हाथी बस खाई शिशुर भाई बस
ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ମନେ କରି ନେବ, ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ରହିଯିବ ହେଲା ହେଲା। ଖାଇକି ଯିବୁ ଆମେ ହୋଟେଲରେ, ସବୁ ବସି ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଯିବ। ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଯିବ। ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଯିବୁ। ଧନ ବଇଛି, ଧନ ଆଇଲାଣି? ହଁ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ଖାଇକି ଯିବ। ହେଲେ ନା ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦେବ ଖାଇଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଖାଇଦେବୁ, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ବି ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ହେଲା। ସବୁ ରହିବୁ ସାଇ ବଇଛି ଏଇଠି ଆଉ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପଳାଇଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ହେଇଛି ଭାତ, ଡାଲି, ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ, ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଆଳୁ ସନ୍ତୁଳା। ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ, ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ଟଙ୍କା କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଗେଇ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାଇନାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ କରମଳା ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଗଡ଼ କରମଳା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ପୁରୀ ପାଖରେ। ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ପୁରା ମାନେ ଗାଉଁଲି ପରିବେଶ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବି ଏପଟେ ଆମର କ'ଣ କି ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଖରା ଦିନରେ ବି ଏପଟେ ଚାଷ ହୁଏ, ତ ଆମ ପଟେ ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏନି ଏମିତି। ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଖରା ଦିନରେ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଦ ଦେବା ମାନେ ହେଉଛି କାଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ମାଟି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଦ ଦେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କଥା। ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେବା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ପୁରୀ ଯିବା ନ ଯିବା ସେଇଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ତ ଯାଇ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଡ଼ କରମଳା ଗ୍ରାମରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାକାର ଯେତିକି ବି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଗଡ଼ କରମଳା ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିବାର ସହିତ। ଆମେ ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ବବାଲ କରିବା, ଧମାଲ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।